ଆପଣ ଦେଖିବେ जो मैंने क्रॉस वोटिंग कर आउ गोटे आंगेल देखूँ जहाँ ना केस चलती जहाँ ना बालीघाट अच्छी किंबा तांको बापा को दल अपमानित कि राग मन भितर गुरु गुरु माने रही थाए गुमुरी गुमुरी रही थाए जो मंज दरज तेणु सोफिया राजनैतिक भविष्य दरकार बेपार सी मेट्रो बिल्डर केड़े केड़े मालिक केते तांकर व्यावसायिक साम्राज्य बरं भारतीय जनता पार्टी के सांगे किसी भितरिया संपर्क रहिले बेपार तो लाभ हम विजु जनता दल कांग्रेस जानी आमर क्रॉस वोटिंग हम किंतु एते मात्रा रे हेबो बोली से माने कल्पना भी करि नथिले। विजु जनता दलर 8 एवं कांग्रेस 3 11 विधायक क्रॉस वोटिंग कले जहाँकि उभय दल को गोटे झटका भी देछि एवं बीजेडी एमती किसी नेता जो मैंने आम अतीत अनेक घोड़ा ना चर्चा करुले ता बाद भी नुआ घोड़ा मार्केट को आसिले 11 जन क्रॉस वोटिंग करवा गोटे छोटिया कथा नथिला तादरे पुणी आपड़ देखिए जो मैंने क्रॉस वोटिंग कर गोटे आंगेल देखूँ जहाँ ना केस चलती जहाँ ना बालीघाट अच्छी किंबा तांको बापा को दल अपमानित करिछि प्रभात त्रिपाठी तांको पुओ देले देवी रंजन त्रिपाठी प्रभात विश्वाल तांको पुओ सौभिक विश्वाल देले मोहम्मद मोकिम तांको झियो सोफिया फिरदोस भी देले रविंद्र जेना तांको स्त्री सुभाषिनी जेना भी भोट देले एवं यह छड़ा जेमिति आमे कहि परिबा आउ किछि पैसा पत्र नेकी देइछंती एवं कई टिकेट लोभर मध्य देइछंती काहा कोन प्रतिश्रुति दिया जाइछि धीरे 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 सेटा पदा को आसीबो कई बालीघाट सुरक्षा पाई मध्य जोड़िए विधायक मध्य भोट देइछंती निजर बेपार पाई आउ कई निजर पूर्व फाइल काले खोली जीवो ये सरकार काले राग रखिबो सेथि पाई भी देइछंती जहाँ भी हो घोड़ा बेपार होइछि माने प्रलोभन होइछि थोप लागिछि किए सिंगल थोप टंकार पाइथबो कि डबल थोप पाइथबो टंका प्लस टिकेट पाइथबो किए टंका पाइबा सहित निज व्यावसायिक साम्राज्य को सुरक्षित रखिबा पाई भारतीय जनता पार्टी सरकार रे सहयोग रे निज व्यावसायिक कला साम्राज्य माफियागिरी बढ़ेबा पाई मध्य सेथि पाई मध्य किछि भोट देइछन्ति एवं दिलीप रायकर पर्सनल टच तांकर जो व्यक्तिगत संपर्क कारण मध्य किछि भोट आसीछि ए निर्वाचन रे मनमोहन सामल पाइथिले 35 खंड भोट संतृप्त मिश्र पाई 31 खंड भोट सुजीत कुमार पाई 35 खंड भोट दत्तेश्वर पाई 23 खंड एवं दिलीप राय पाई 23 खंड किंतु मनमोहन सामल जितिबा पाई दरकार थिला 2941 खंड भोट सुजीत कुमार जितिया पाई भी दरकार 2941 खंड भोट किंतु एमाने पाइले 3500 ता माने 3500 फेड़ाण 2941 जहाँ 559 ठीक से भाव में सुजीत कुमार 559 यही भाव में दीटाक मिसीगले 1118 खंड भोट जहाँ द्वितीय पसंद भोट हिसाब से दिलीप खाता को आसला दिलीप जितेबाला प्रथम पसंद पाई 23 खंड ये मिसिला 1118 खंड ताने 2300 कहीं गोटे खंड भोट को 100 हिसाब से काउंटिंग करा जाए राज्यसभा फर्मूला अनुसार तेणु 2300 युक्त 1118 3418 भोट पाई दिलीप राय बाजीमात कले आउ गोटे बड़ कथा आप देखिए 2002 मसीह बीजेपी सभापति थिले मनमोहन सामल सेतेबेले दिलीप राय लड़ी स्वाधीन नवीन पट्टनायक को चकमा देले झटका देले बाजीमात करते ये 2026 देखु से काकताड़ीय से संजोग आप देखु मनमोहन सामल पार्टी प्रेसिडेंट अच्छा भारतीय जनता पार्टी सभापति दिलीप राय स्वाधीन लड़िले चकमा देले से नवीन पट्टनायक को तामाने 2002-2026 ए राज्यसभा भितर मध्य किछि सामंजस्य रही देखो किछि राग मन भितर गुरु गुरु माने रही थाए गुमुरी गुमुरी रही थाए जो मंज दरज आंकर प्रभात विशाल को एबे बहिष्कार कला दरजटा एबे हिच किंतु प्रभात त्रिपाठी से जो मंज दरजार थिला हुए तो सेमाने सुजोग खोजुते जे आमे मध्य जागा देखिकी मारिबु जेमती जोटा डायलॉग रे कहा जाए मु भाबुची से जागा देखिकी दल को झटका देइछन्ति देखो सोफिया बापा नुआ दल ओडिशा जनता कांग्रेस करियो बोली घोषणा कर सारी पताका उन्मोचन सरी सारा अप्रैल मसरे 8 तारिख में कहुच्छी दल गठन हम जिते दल गठन हम
ବାପା ଗୋଟେ ଦଳର ସଭାପତି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଝିଅ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳରେ। ତେଣୁ ସିଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଯେ ମୋତେ ଏମିତିଟା କ'ଣ କଲେ ମୋତେ ଦଳ ନିଲମ୍ବିତ କରିବ। ତେଣୁ ଦଳକୁ ସେ ନିଲମ୍ବିତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ଦଳ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କଲେ ସେ ବାପାଙ୍କ ଦଳରେ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କରିବେ। କିଛି ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଗଲେ। ଗୋଟେ ଦଳ ତ କହିପାରିବ ଆମର ଜଣେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କ ଦଳର ନ ମିଶି ପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତମେ ସେମିତି ମିଶିଲେ ବି ପଦବୀ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେମିତି କରିବେନି, ନିଲମ୍ବିତ ସଦସ୍ୟ ହେଇକି ରହିବେ। କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ଲେନଦେନ ରହିବନି। ସେମାନେ ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯିବା କଥା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମୋକିମଙ୍କ ପାଇଁ ସୋଫିଆ ଥିଲେ ବିଧାୟକ। ଯେତେବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋକିମ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼େଇ ପାଇଲେନି ବୋଲି ସୋଫିଆ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଲଢ଼େଇ କରିବେ, ତେଣୁ ସୋଫିଆଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କର ଦରକାର ବେପାର। ସେ ମେଟ୍ରୋ ବିଲ୍ଡର କେଡ଼େ କେଡ଼େ ମାଲିକ, କେତେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ବରଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଭିତିରିଆ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବେପାର ତ ଲାଭ ହେବ। ତେଣୁ ହାର ଜିତି 29 ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି। କାଠଯୋଡ଼ି ନଈରେ କେତେ ପାଣି ବହିଯିବ। ତେଣୁ ସୋଫିଆ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାପ ଜାଣିଛନ୍ତି। 29 ବେଳକୁ କିଏ କୋଉଠି ଠିଆ ହେବ। ଭାଇ ଭକ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ ଭୋଟ କ୍ରସ୍ ଭୋଟଟା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ କେହି ବି ଆଶା କରିନଥିଲେ। ରମେଶ ଜେନା ନିଜେ ବି ଛାତି ପିଟିକି କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଦଳ ଲାଇନରେ ଯିବି, ମୁଁ ଦଳରୁ ବେଇମାନି କରିବିନି। ତାଙ୍କର ଅନେକ ସହଯୋଗୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଆଶା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଡେରିରେ ଆସିଲେ ହୁଏତ ସୋଫିଆ ଆଉ ରମେଶ ଜେନା ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ସ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ଯାହା ଭୋଟର ଦବା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ଏପଟେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଖୁସି ହେବେ। ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଏବଂ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ରମେଶ ଜେନାଙ୍କର ବି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସେ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ନିଲମ୍ବନ କରିବ। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ 14 ବିଧାୟକ, 3 ବିଧାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଦଳ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମରେ ଆଜିକା ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ କହିଲେ ଲୋକ ରମେଶ ଜେନାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବହୁତ ହେଭି ନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ନେତା ଯେଉଁ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ପୂର୍ବତନ MP ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରମେଶ ଜେନା ଏକମାତ୍ର ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମର ଚେହେରା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଳ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ନିଲମ୍ବନ ଉଠାଇବ କି ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନିଲମ୍ବନ କରିବା, ନିଲମ୍ବନ ହଟାଇବା ଗୋଟେ ଚିରାଚରିତ ବ୍ୟାପାର। ଅତୀତରେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜୟଦେବ ଜେନା ଯାହାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତ ଦାସ ଆସିକି ତାକୁ ଉଠାଇଦେଲେ। କାଲି ଭକ୍ତ ଦାସ ବଦଳିଗଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇଦେବେ। ଯେହେତୁ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ MLA ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦରକାର। ଏମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ କି ଏଇ ଡିସିସନଟା? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବାଟ ରଖିଥିବେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଅଙ୍କ କଷିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ପାଇଲି ତାହେଲେ ମୋର ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ। କିମ୍ବା କାଲି ଯେ ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ ପାଇବେ, ଆଜି ବିଜେଡ଼ି ଟିକେଟ୍ ଜିତୁଥିଲେ ନିଜର ପକେଟ୍ ଭୋଟ୍ ଥିଲେ, ବିଜେପି ଭୋଟ୍ ମିଶିଲେ ବି ଜିତିପାରିବୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାଲକୁଲେସନରେ ରହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲାଭ କ୍ଷତି ନ ପାଇ ଲାଭ ନହେଲେ କିଏ ବେପାର କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲାଭ ଦେଖି ବେପାରଟି କରିଛନ୍ତି। ଦଳ ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରଦ୍ଦ ହବ ନା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦଳ ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ହୁଇପ୍ ଅବମାନନା କଲେ ମଧ୍ୟ କି ଦଳ ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦଳ କେବଳ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବ, ଏକ୍ସପେଲ୍ କରିପାରିବ, ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ହେବାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ମାନେ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ ସାହୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୌତମ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶାରଦା ଜେନା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଡରେଇବାକୁ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ କ'ଣ ବୋକା? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଡରେଇ ଦେବୁ ତାଙ୍କ ବିଧାୟକକୁ, ତାମାନେ ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ ବୋକା।